अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं helal ahamed हृदय पेंटर। मैं आप लोगों को बताएगा कैसा परफेक्टली गोल्ड कलर मिक्स करना है। गोल्ड कलर मिक्स करने के लिए कौन सा पेंट के साथ कौन सा पेंट कितना परसेंटेज मिक्स करना पड़ेगा, यह आप लोगों को मिक्स करके देखेगा। मेरा पूरा वीडियो देखेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा परफेक्टली गोल्ड कलर मिक्स करना है। चलते अभी पेंट मिक्स करने के लिए, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर से मैं आप लोगों को परफेक्टली गोल्ड कलर कैसे मिक्स करना है। परफेक्ट गोल्ड कलर, ओके। तीनों कलर से आप लोग मिक्स करेगा तो आप लोगों को परफेक्टली गोल्ड कलर मिलेगा, ओके। ए 20%, ए 15%, ए 55%, ओके। ये तीनों कलर इतना परसेंटेज मिक्स करेगा तो आप लोगों को परफेक्टली गोल्ड कलर मिलेगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्यों ऐसा रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़।